Bless them, empower all of them, enlighten them, Father. Please bless them for their loyalty and faithfulness to your ministry. Bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, our different community radio stations in Kandihay and Anda, our different frequencies, towers, hookups, local and satellite. Bless our staff, management with Boss Jindiniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Panalangin sila, amahan. Protection ni, bendisyon ni, dasiga. Father, tanan nga nag-abli sa ilang radio set, TV set, nagsunod sa internet, nagsunod sa nagkadiyang mga pamantalaan, let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. Panalanginis na Ginoo na nahimong kahimanan aron madungog kining ibanghilyo sa ilang isikataw. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, anxieties. Father, please dissolve and touch each one of us one by one. Labi na ang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa ate sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa dugo, chemical balance, immune system, nervous system, head to foot, those who are paralyzed, those who are disabled, those who are depressed, frustrated. Father, please restore, redeem. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria sa Rose, pray for us. Sa mga kangil, makangilis nga tanan, protect us. Jose Maria Escriba, Thomas de Aquino Agustin, uban ni Mother Teresa of Calcutta, St. Teresa of St. Jesus, San Vicente de San Roque, Swaki Santa Ana, Anthony Padua, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camo, Paul St. Patrick Piton, Paul Anthony, all saints, Brabos, blessed, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, 22 ngadto og 33. Si Jesus milakaw ibabaw sa tubig. Human diini, kipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitungas siya nga nagunusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo ug sa pagagabi na. Si Jesus didto sa gihapon na ginusara, yadtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Gikusok-kuso sa mga balod kay ang hangin sumsungod man. Niya ang pagkakadlaw na si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nagahadlo kayo sila og naninggit, multo. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ko sa tubig nga nakadimo. Dali nga ri, bitubag si Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan og bilakaw sa tubig, ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya misugod pagaunlod, busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Diya gikuptan sa ni Jesus og gibira og bingon sa Jesus kaniya, pagagamay sa imong pagtuo,
nganong nagduha-duha ka man, ug nilakais lang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tilunan nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug bingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Today we are remembering the dedication of St. Peter and Paul. The basilicas of the two greatest apostles were built by Constantine the Great during the 4th century. St. Peter's was built on the Vatican Hill, where the first of the apostles suffered martyrdom, while St. Paul's was built on the Ostian Way, near the place where he was beheaded. They were the most illustrious victim of the persecution started by Emperor Nero in 64 Anno Domini. Their basilicas have been visited over 2 millennia by more pilgrims than any other place on earth. Every 5 years, bishops from all over the world make the Visita and Limina Apostolarium, the visit to the tombs. Karong adlaw atong gihandom ang paghatag og pasidungog sa duha ka haligi sa atong simbahan, the Roman Catholic faith, si Pedro ug si San Pablo. Ug sila gibuhatan og basilikas, gidugok sa daghan kaayong mga tao. You know what? This reminds is one of us. Gakun sa buhi pa ta, maghimo galitag maayo, hinumduman ta hangtod sa kahangturan. Mulingon sa Sirach 44, ang mga buotang mga tao hinumduman hangtod sa kahangturan. Pero ang daotang tao will be forgotten along the road. Mulingon sa Sirach 44 verse 10, apan daygon ta kining juston nga mga tao, kansang mataro nga mga biduhatan, wala gay di kalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat, ug mao kini ang ilang mapanunod. Ang ilang makaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan, ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Ang laray silang banay magpadayon hangtod sa hangtod, ug ang ilang kabantog dili gayud makalimtan. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang mga nasod mag-asoy may tungod sa kaalam ning mga tawhana, ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila. Sirach 44 versikulo 10 ngadto 15. This means pag maghimo ta og matarong, di ta kalimtan. If you are not yet recognized while you are doing it today, probably soon, later, or else once you are gone already, the people in the coming generation will remember you. Do you think that Paul and Peter were totally recognized by the people in their times? They were beheaded, they were tortured, they were killed. John 21. Si Pedro, gipatay na, gilansang, gibali ang ulo, downward. Si Pablo, sa Roma, gipunggutag liog. Mao nang not necessarily na sa imong gibuhat nga maayog matarong ning kalibutana, ang mga tao mupakpak nimo, ma-approve mo, ganahan nimo karon mismo. Di na maoy importante in the long run. Lahutay ka sa unsay maayo imong gibuhat, then malangit ka, then the coming generation will talk about you, like what you are doing to Paul and Peter at this very moment. We are talking about them, although they died already for 2 millennia already, almost 2,000 years ago. This is the point. Maghimo tag matarong kay di ta kalimtan. Daghang magisgot nato, daghang ganahan makadungog sa imong pangalan nga gilitok. Daghang ganahan makadungog sa imong pangalan
nga gisgutan taliwa sa panagtapok ngano once they can hear your names, they are inspired to imitate your legacies and examples while you were here on this earth. Paul and Peter pray for us to become like you. Gipakamatyan ang inyong conviction, prinsipyo, ideas, ideology o pagtuo. Iyam po mi, nga magtinarong sa mong kinabuhi hangtod sa among kamatayon. Pray for our hearing, enlightenment, conversion, in Jesus' name, hallelujah. Power line for today, it says, according to Roger Babson, let him who would enjoy a good future waste none of his present. Tanan nga gusto nga magmalipayon sa iyang ugma, walay giusikan nga oras takna matagadlaw. Because your present activities, your present doings, routine sa imong kinabuhi will bear fruits tomorrow or in the near days to come. Muna ingon ang atong author for today, kung gusto kang magmalipayon sa imong kinabuhi, ayaw sayangi ang imong adlaw. Be productive everyday sa imong kinabuhi. Di mo kabsangan ang imong oras. Ephesians chapter 5. Do not waste your time, your energy for nothing. Invest your energy, your time for good, because it will bear good fruits also in the long run. Munang today, gipinumduman ta nga di na to usikan ang matag oras kay gasa ni gikas Ginoo. Ang eto ning ampingan gamiton for good, and be thankful to our Almighty Creator for allowing you to have another day sa imo existence sa kalibutan. Why there are many people nga today they are not here already on earth because they are gone. Wa na sila. They were not able to wake up for today's episode sa ilang kinabuhi supposed to be. Wanang be grateful, be thankful to our Almighty God nga gipakabuhi ka. And because of that, use the time, use the day, use the hours nga produktibo ka. Nindot kayo nga di nimo usikan imong oras. Mao ni nga akong gi-practice akong kinabuhi. Sakitan ko makakitag mga taong tapuan. Sakitan ko makakitag mga tao nga nag-standby way gibuhat. Sakitan ko makakitag mga tao nga why efforts, why ka-effort sa ilang kinabuhi, why diskarte. Sakitan ko mga tao nga natrap tungod sa wahinungdang mga butang. Tabi diri, tabi didto, why abot. Ako saludos mga tao nga sa yung buntag pa, nag-ampo, ni simba, ni guman, mga nabuhi. Saludo ko sa mga tao nga ang ilang efforts double, triple pa kung gikinahanglan sa panahon kumakaya sa ilang lawas. Ang concept lang nako for today, be productive. Don't waste your time, your efforts, your energy, everything that you have. Gi-entrust na sa Ginoo kining adlaw, kay dako siyang pagtuo na kining adlaw imong gamiton sa unsay tama. People of the living God, thank you for joining us. I would like to repeat our past givers in the past years, occasional givers, usbunako, you are still welcome to be part of this ministry, to come back again, to help us. Frankly speaking, ministry needs you. This ministry is hoping that you will be with us again.
Present givers, thank you, like the boy Tercia Manuel Narsing Lido, silingan ni mo Cristons o Mimi sa Pangdan, o silingan di po ni mo Litson King ng Bayan, Adonis, niya eksperto sa nig Bulawan, pagpanindot sa mga alahas. Then, Toral ba sisters, Silen Rene diya sa Luok, Hagna, Ma'am Russell og Arnold Naldusa. Kabaw mo ani, si Manyang Bana, magtutudlo ni si Ma'am Russell, kauban ng Lukring, og busy. Pero, nagdigusyo ni, nasa vitamin spray business, food supplement, gani, niagi, doon na sa ni siya ay ice creaman. I don't know asa ni karon. Kugihan kaayo, magtutudlo niya kugihan. Kinis Madam Ilin, Mukoy, will follow sa iya sab nga mga negosyo ngayong ipundar, di ba? Naiduding o Maria, pagpalain kayong lahat yan, mga kapatid of Garcia. Then, thank you also Anonymous of Garcia, mga tan diha, pagpalain kayong lahat for your kindness. We are praying for you. Teresita Ukay, pamilya nis mga politiko sa Duero, Sergio Narsing Galbo sa Victoria Garcia, uban siyang pamilya nasa negosyo ni sa marketing sa Eskinita, tapad ni Lantaka, San Juan Variety Store, Kang Nuna, natural herbal food supplement ni Hilda Kagampang, silingan sa Ipilin Pharmacy, sa Eskinita. Then, Tay Manuel na Tiri Bantilan, kaubang Madam Mildred ni ang atong stockholder suppliers sa Altia, mga Abo Natasha Products. Wakina Oclaret, Arnulfo Amisula, Binliw, Ubay, Rice Mill and Water Refilling Station, Jojo Jane Uclida, Francisco Alberta Uclida, thank you, Manuel Naipiras of Kandiay, Marilda Luhaw, Animos of Cantagay, Cortes Bibilik Sunis, Gloria Tapangan, Benji Tunaclan, Victorina Laro Salarda, Jennifer Galido, Naiporsata Golde, Taidil Naitinaitan, Global 1, Global 2 sa Anda, Tapad sa Anda di Boracay, Arnewana Gisnil, Calixta Amplayo, and Makinano family, haligi nato sa Anda. Salamat sa mga present givers nato sa inyong faithfulness and loyalty. I expect more kay daghamang nagsaad nato nga no matter what sa ilang mga crisis, they will continue sharing their blessings for this ministry. Loyalty, faithfulness, in spite of your crisis matters. Faithfulness matters. This is what I observe along the road of my journey. Tiyaw ba, og okay akong pamati, okay atong dagas pamilya, I will preach. If not, I stop. And faithfulness na. What is faithfulness? No matter what. Can you hear this? Malami og nindot ang dagan sa kinabuhi ni Edsel, magwali, that is faithfulness. And loyalty to my calling, being an ordinary servant of God. What is unfaithfulness? What is disloyalty? Faithful ra ka kung oking dagan, pero dili, adik pod, kumbaga, kondisyonal. Ako mong ingnon, may kwarta kog wala, may sakit kog wala. Smooth ang dagan sa akong pamilya ug dili negosyo unsay atong gikabisihan. Smooth ang dagas to ministeryo. You will give me or not, I will continue preaching, and this is my faithfulness to my God whom I am serving every now and then. Because of that, I am encouraging all of you, be faithful. You know what? I made an interview for a certain person from Japan. Ingon siya, you know what, brother? The reason why Japan is wealthy, is blessed, although they have other beliefs compared to us, one thing akong
na-appreciate nila faithfulness and loyalty sa ilang trabaho, sa ilang agalon, sa mga tao nga nautangan nila kabubuton. Loyal sila, faithful sila. Faithful gali sila sa ilang religion. Mo nang jutay ra didto ang mga Christians kay naa sila kaugalingong paniniwala. Mo nang diha ako nakanalize nga kiniding faithfulness matters. Ngano, kay imo mang iprobar nga magkinaunsang dagan di ka mo bitiw sa imong gituang tama ug sakto while you are navigating on this earth. I feel newcomers to join on this ministry. I know ikaw na. Kung giagda kas imong kasing-kasing, listen to it because that is the voice of God. Romans 9:1. Our conscience is the voice of God speaking, who is telling within us every now and then on what to do sa atong kinabuhi. My book is available sa Altia. Altia displays the following. Natay pure tablia, bisag mahal, mamalit mo, salamat. Herbal coffee, Madam Flor. Cookies sa Rose Golden Cookies na sa Altia. Pans Carolina Bakery na sa Altia. Natay groceries. Natay mga religious items to bidahan. Rosary beads, adto mo. Inquire mo sa atong sinaligan. Doon sa Ilihanil, doon sa atong Municipal Hall of Hagda, poblasyon na siya. Pangitaan ninyo asang Altia. Altia has also litson manok, nga matud pas uban ang lasa kuno murag Bisaya. Bisayang manok. Is of course, tungod kay ang atong ingredients ana sa timpla, tatak mandawi, or naara ginas kusina. Way makadaot. Tuo mo, way makadaot. And our litsonan offers these services. Kita lamang ang pwedeng mulitsog ulos baboy. Pabo, pato, dagko mana. Bisayang manok or limpo, tad-anin nyo, ipaluto kay naami timpla ana. O nang taasa man mo, kami lamang ang luto. Come here, tapad na sa vulcanizing shop sa Silyakay. Hilira na sa teritoryong Madam Marilyn Galamiton or sa Romjik Raigods diya gis highway diya sentro dinhi sa lungsod Sagna, barangay Pahina na sakop. Inyo tayto ni Madira Pahina. Pero along the road, along the national road, tanawan ninyo na ikaratulaan na ditso na nato. Di mulisdan. Pagpangita asa mo pwedeng magpaluto or else we are trying to serve you fresh cooked chicken. Nganong fresh? Bagong luto. Tungod kay ang atong supply halos kada adlaw gikan sad sa Cinderella fresh chicken. Kaning manok sa ginger chicken o Cinderella mga bag-o ni. Gikan na sa poultry asa sila nagpa-supply mo nang bag-o. Dili na stock nga dugay, bag-o. Mao nang ato nang gituyo para quality service. Then para gyud nindot og lami ang inyong lasa sa atong pagkaon kay bag-o gud. Mao nang just try nya. Thank you sa mga suki na nato, sa mga nagsalig nato. John Mark Dagundon told me ang akong unang pamilya usab sa port area. Told me unsa, Kuya Edsel, tigpalit mis imong manok niya. Murag yung Bisaya ang lasa. Bisayang manok. Salamat for that. And pray for more fruits and products sa atong pagpanguma. Iapil ninyo ang atong panginabuhian. Kay mao man ang akong drive karon. Akong gibisi akong kaglingon sa pagwali, sa pagsulat nya negosyo kay matud pa sa teolohiya. Once bisiyon imong kagalingon sa paghimog unsay maayo, makalimot kag himog dautan. Kahimo ka og maayo, makahimo ka og unsay tama, makalimot kag himog sala. Mo nang nindot bisiyo tong kagulingon sa unsay tama. Salamat sa mga nagpatingog sa inyong mga radio set like HQ Motor Parts. Thank you. Keep praying for Nailos Asibis recovery. Nya kanang Dilayla or Paraiso na nanas pamilyas mga Asibis karon. Ang kaling Dilayla. Then thank you Dicky Restaurant for tuning in.
tanang branches sa Romjic Rygoods Pariasinto ang model ana. Biblical thank you for campaigning for more donors, for more people to tune in, like mga Ortiz, Montiri, sa second floor, ground floor, mga tahian og sapatos diha sa sentro sagna, magpatingog na sa tong programa. I heard different feedbacks that they are following with us. And yesterday, Gina Andrade texted me, ngayon sa brother, tinuod ng imong wali. Kada adlaw sila nagsunod sa atong programa from Canulao. And also, somebody texted me from Trinidad, Gindulman, nga tungod daw sa ilang sigig pamati sa atong wali, yang bana, nagliminister na. Dindot kayo, nga naibunga ang atong pagpaningkamot. Di ba inahan? Aguilar family, God bless you. Agad Chupi, we are praying for you. Akong pasubo sa mga kasukot, continuously, if not mistaken, not yet buried si Taiwan of Gindulman. Tanang namatyan, condolences, tanang mga nag-birthday, happy birthday, tanan nga nag-tune in, including our Altia nga naatay monitor. Salamat sa mga panimalay, sa mga establishmento, sa mga departamento, private or gobyerno sa inyong pag-tune in. Yapay sa niyong ampo, Sinaykura Iko, Vice President Ilimon. She needs prayers right now. Boss John Daniel invites you to be part of his coming birthday sa Kantaob, Sierra-Bulones sa mga Iskaya tribe. At doon na ito nindot nga lugar, mao nang usa ka kilong bugas, isayli required or recommended or requested from you. Nga i-drop lang ninyo diri sa atong San Miguel compound or else sa mga sub-offices sa San Miguel Cable Network or atong mga radio stations, wherever you are. Kay kinim ko itong programa at this very moment is simultaneously broadcasted in many radio stations karong taknaa. At the same time, ang atong gisulat sa pamantalaan is simultaneously printed in many newspapers here in Bohol and outside Bohol. Nating magazine, nating newspapers, also on internet, and even our television ministry. This is simultaneously broadcasted also or televised in many outlets nato, in many subscribers. Mao ni ang atong gibuhat matag adlaw. Mo nang you can drop your helps wherever you are kung gustoon ninyo nga makatabang sa atong advocacy sa atong mga programa sa atong mga gihimo dinhi nining katiling bana. Tanan nga nag-ampo, mga prayer warriors, nagsuporta, nagplano, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagtugot ni Kristo ng iyang mga disipulo muuna kaniya. Niya si Kristo, sa record dito, because He is God, He knows everything. Kibaw siya skani, kibaw siya sumabot, pero wa ba mo nang utana og nag-wonder why Jesus permitted His disciples to navigate from their location to other location. Nga kibaw man ta siya nga naiunos along the journey, along the navigation, along their travel sa iyang mga tinunan. Supposedly, Jesus told them, don't navigate right now. Tomorrow na, next days na, because the water is not good. Water is in trouble. Manigingon, bridge over the troubled waters. Tama ba ron ang kanta? Bridge over the troubled water. Pero Jesus, you know what? Permitted. Yung sa sige, manglakaw mo, ari ko mag-ampo ko. Karon, nang lakaw niya mga tinunan, giunos pa na, hapit sila madisgrasya. Hapit sila mga matay. Are you asking why Jesus permitted them, allowed them? You know what? Akong analogy, ani, bispitoon man as Ginoo imong gusto.
kung gusto gid ka nga mulakaw, muhimos imong gusto, unsay imong plano sa kinabuhi, respetuon gyud sa Ginoo. Tungod kay mao man ang gihatag sa Ginoo when He created us in Genesis chapter 1. Gitagaan tag intellect, gitagaan tag freedom to decide to do bad or good, Sirach 15 verse 14. This is the reason why Jesus permitted them to navigate. Tungod kay gitagaan niya sila og kagawasan sa unsay ilang gusto, sa unsay ilang plano. Pero if you notice, si Kristo naghatag og permiso nga moadto sila sa tabok sa lanaw, other direction, other place sa ilang mission. Mao ni nga akong nakita, kung ang Diyos nagali mao'y musulti, ang Diyos nagali mao'y muhimo og instruction sa kinabuhi sa tao, magkinaunsa man ang dagan nimo, di gid kaniya biyaan og pasagdan. He is responsible. He's accountable sa unsay iyang gusto nga ipahimo sa imuha. When He told His disciples to a cruise, to navigate, going to other location, Jesus was accountable for the safety of His disciples. You know what? Each one of us is like the disciples of Christ. We are navigating here. We are the pilgrim church of God, meaning nagbanaw ta. Nining kalibutan na, going to other location, which is the heaven, which is the eternity, which is the second life. Nagpanaw ta. And because God is already instructing each one of us to go to heaven, therefore, along the road of our journey, going to the fulfillment of our divine destiny, going to the second life, God is accountable for each one of us. In other words, di ta niya pasagdan, magkinaunsang daga nato padung sa atong padulngan nga mao ang ikaduhang kinabuhi. Iyam ning agda nato. 1 Timothy chapter 2 verse 4, God wants us to be saved according to Paul. Meaning, each one of us is invited to be in heaven. Like in our gospel, yung si Kristo adto mo sa tabok sa slanaw, una mo adto. Sa kibaw sang muunos, iyang gipaadto gyapon. In other words, God knows already that along our journey day by day, nay unos, nay mga problema, nay mga troubles, nay pagsulay, nay mga kapalpakan, kapakyasan, nay daghang di maayo, may tabo nato. Pero God will not tell you, don't navigate. God will not tell you, do not journey. God will not tell you, do not move. Although, God knows ahead of us nga naay mga di maayo along the road, pero ang Ginoo mayon, sige, just move forward. Just navigate. Just continue journeying. Ngano? Kay kini manggo mga troubles, sufferings, trials, stumbling blocks, mga babags umabot sa atong pagnabigar, sa atong pagpanaw, sa atong paglawig. Kabahay man sa atong journey. Pero, di ta mag-uol. Because God is accountable for our journey. Because God is responsible for our navigation. In other words, di ta niya pasagdan. Pag makabangga tag storms, unos, problema, kasakit, along our navigation toward our divine destiny, di ta niya biyaan, di ta talikdan. Ebidensya, our gospel. Take note, Hebrew 13 verse 8, si Kristo sa unag karog umaabot is the same Christ. Mabutang ako confident kayo kung magwali sa Kristo nga naas Biblia. Tungod kay kining Kristo nga naas Biblia is the same Christ nga kung giwali karong panahona. What He did in the past, He can do it again. He can do it repeatedly as long as gusto niya. Diha sa matag kinabuhi, sa matag tao ni ining kalibutana. Confident kayo ko, if you notice, magwali, kinsang Kristo akong giwali. Ang Kristo nga nas kasulatan, nga way pagkausab, gamahanan. What Jesus did to His disciples, iyang gi-rescue, iyang giadto, naglakaw siya. Ngano? Usak kini kaulagway nga sa atong pagpanaw sa kalibutan, magkinaunsa ang dagan, responsable siya, accountable siya, di kanya talikdan, di kanya pasagdan, di kanya biyaan. Monas kanta pa, hawak kamay. Kapit, kumakapit ka sa akin,
sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Di ba naikantas probinsyano? Kapit sa akin. Sa mga panahon nga di maayo ang dagas kinabuhi, kapit ra gid ta. By our individual faith to our Almighty God, nga di gid pasagdan. I know if you will come to this level of mentality, nothing to worry on this earth. Nga sa ato din pagpanaw, di taniya talikdan, tabiyaan, ngano, responsable man day siya sa matag usa kanato. Kay siya may nagsugo nato, nga tabok. Niyon siya mga tinunan, tabok mo, adto pikas, kay bawa sa muunos, iyang gipatabok. Nya kita po, giinatas Ginoo, matag usa kanato, tabok from this earth to eternal life. Nya along the road of our journey, daghan kayong masugatan nato, pero ang Ginoo di man miyog atras, miyog Ginoo, go, padayon. Never even a single statement from me nga mayong kog atras mo. I know, I am repeating this. Go forward. Move ahead. Be firm, be brave, be courageous. Kay mauning gusto sa Ginoo nato. Kay sa tinuod lang sa tong paglawig matag adlaw daghan ta masugatan. Ang gusto sa Ginoo mangisog ka, di katalawan. Why? 1:7 sa 2 Timothy it says, ang Diyos wala maghatag sa tao og katalawan, kundi ang Diyos naghatag sa tao og kaisog. Meaning, it's one of us has this what he called DNA of God, being brave, firm, courageous. Mao na kung talawan kas imong panaw, wagi kay kapaingnan. Nya pagtalawan ra ba ka sa imong kinabuhi, matubag problema ag pagsulay, sugsugo nung ka sa imong kapalaran. Talawan gali ka matubag mga problema, kasakit, mga di maayo matagadlaw, tiwasan kas imong gibati, samton ka, kayang yawa malipay kung talawan ka, pero ang yawa mahadlok kung isog ka. Santiago 4, ingon sa Santiago, sukling yawa, niya, na di mo sukol sa yawag talawan, wala, isog ra. Meaning, kung mangisog ka, ang yawa malisang. Pero, kung magtinalawan ka sa imong adlaw-adlawng pagpanaw, ikaw ang gansi. Mao ba ni akong na-discover sa akong life nga pagtalawan kog problema, ospital, talawan kog sakit, talawan kog nay problema sa akong pamilya, kung sa atong gikabisihan, ministeryo, damor kong sugsugon. In fact, I experienced many times psychological troubles. I have many fears and worries. Because I am what? Coward. Talawan. Sometimes. But one day, I told myself, Edsel, from now on, be strong, be firm, be brave. You have this DNA of God to become positive always. And in fact, that is written in the scriptures, nga gitagaan tas Ginoo og kaisog, to continue, to move ahead, no matter what. Kay wa gid talawang malangit, wa po'y talawang masinso, wa'y talawan nga mahimong prospero sa kinabuhi, wa'y talawan nga mahimong successful o victorious sa iyang kinabuhi. Kining gitawag nato og victory belongs only to the most courageous, to the most prepared, to the most brave person on this earth, according to Napoleon Bonaparte. Kining victory, alang lamang nis mga isog, alang lamang nis mga andam, alang lamang ni sa mga dili talawan. Meaning, sa imo rong pagnabigar, sa imo rong pagpanaw, sa imo karong pagpilgrims, in fact, we are recognized as Pilgrims Church on earth. Nagpanaw nga simbahan. Ang gikinanglan nato kaisog, dili katalawan. Ang atong pag-abante mo'y requirement, dili ang atong pag-atras. Ayaw og back out, kundili padayon, persevere. In fact, that is the ultimate requirement. Matthew 24 verse 13. Those only who can persevere until his last breath will be saved.
In other words, without perseverance, no salvation at all, no prosperity at all, no success at all, no victories at all, no triumphs at all. Saan mo pagka-successful, ug talawan ka, along the road mo quit ka, mo surrender ka, miatras ka. Mao na sa atong pagnabigar, kay baong Ginoo nga naa gid tay mabanggaan, kay baong Ginoo nga naa gid tay masugatan. Pero kabalo mo sa tinuod lang, dako man kaayo ang Ginoo believe sa matag usa kanato that we can survive. Ebidensya sa akong gisulting tinuod, because we received the Holy Spirit during our baptism according to Acts chapter 2. When you were baptized, you received the Holy Spirit, and the Holy Spirit has a gift. And you know what? What is the gift of the Holy Spirit for each one of us? A baptized individual is the gift of fortitude. What is the gift of fortitude? This kind of gift is, grabe ka ka-strong, grabe ka kapalaban, mula hutay ka magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Ako bitaw, ning abot naman ko sa conclusion that I have that kind of gift. Why? So to speak, I'm not boasting here, base sa daghan akong mga pagsuway, bisa sa akong kabata. Sus, Ginoo, pagsuway pala inyong isgutan. Sus, daghana. Pero buhi pa mangyapon ko ron. Sa may pagsuway ninyo, istoryahan na to na, ase mas daghan sa ako. Namatyan ba mo? Hapit ba mo po sila? Giakyos ba mo? Nagantos ba mo? Nakapaawawan ba mo? Gisakitan ba mo? Naba mo'y sakit sa lawas? Ako raw ng pangutanan ninyo. Kaya arang maka-analyze mo ba? Nga daghan di gyud agias idsel, no? Pero because of this fortitude, I'm here, alive. Una para nako, I am entitled to speak like this. Use that gift of the Holy Spirit because you received that when you were baptized. Lahutay na. Mao'y ingredient para mulampos ka, successful ka, nindot imong pagkabutang. Kung talawan pa ko, wa na ko diriron. Kung talawan pa ko, di ko ka pundar ug unsay akong gustong ipundar. Kung talawan pa ko, wagi ko'y kapalarag kaugmaon. Kung talawan pa ko, mutuon niyang ubag, tinuod ang ilang mga acquisitions. Pero tungod kay na ako aning fortitude, I'm here, alive, preaching, no matter what. Because I am loyal to my God. I am loyal to my calling. I am loyal to your people of the living God. I am loyal to this ministry. I am loyal for the gospel of Jesus Christ. I am faithful and loyal to what I am speaking every now and then. Because of this gift of fortitude, I survive. I know God expects, God trusts you. It's one of you. Nga mulahutay ka because you have that gift. No one is excused from this gift. No one is absent from this gift. Walay tao nga walay gasa aning fortitude. Mao na ang Ginoo mismo dako kaayog yung pagtuog pagsalig nga mulahutay yung ka magkinaunsa. Ang dagan sa imo karong kinabuhi nining kinabuhi ang labihan, di may spilling, nga daghan kayong unos, storms, katalagman, problema, pagsulay, ako ginanggipang agian. Pero kabalo mo, sa tinuod lang, ang Ginoo di man basta-bastang mo rescue na to, no? Iya pa ginangipadtatauran according to our gospel. He delayed His rescue, He delayed His respond to His disciples. Why? Ingani man ang nature sa Ginoo, i-delay niya, langan-langano niya, patatauran niya, kay gusto siya nga ikaw mismo ma-develop ang imong attitudes, character, nga sa panahon galing wa nagikailain pang kapaingnan, imong tanang kusog gigamit na, sa iyaha na ka magpalaban, mo na iyang paabuton, nga mo iyang ka, Lord, di na ako kaya, ikaw na bahala. Maog ni paabutos Ginoo sa matag usa. Mo nang i-delay ka niya, di kanya rescuehon dayon. Pasakitan pa kaniya, tuyuon niya masakitan ka, maguol ka, mabalaka ka, sus, kay bawgi ko ana, agi na ko na, kasuway ko ana.
Kaya ano, paaboto niyang ma-develop imong karakter, imong attitude, imong faith, then, most of all, kanang muingon ka, Ginoo, ikaw na, take over na, di na ako kaya. Nganong iyang iprolong, mag-watch sang mingog, di na nimo kaya, ming ka-Lord, imo na. Another point, why God prolongs, delays His rescue, His response to you, simple, nga reason. Dako man sa grispit og salig nimo nga kadtong grasya nga nadawat nimo sa imong bunyag, imo tong magamit, ma-exercise sa imong pagpanaw, taliwala sa daghang mga pagsulay nga imong nagian, imong nasugumangan. Kana maoy dako nga gituas Ginoo that you can survive because of the grace. But just in case you can't survive, naaman siya. Andam mo rescue. Andam siyang mo take over. In other words, simple, this morning God told me, Edsel, tell the people about this reality. Kabalo man mo what happened to me. Kaibaw man mo what was my dilemma in the past. Kabalo mo ang mga tao nga akong gituan nga ni-accuse nako, nagsakit nako, nagpakaulaw nako. Mga tao nga akong gituang nahimong instrumentals nganong ang atong grupo kaniadto was broken, was destroyed. They are blessed, successful, or else they are okay right now. Wa ko kita majority of them sa ako rang gidudahan, do daram po ning ako, nga nagantos, nagsuffer, o whatever nga, matumpay lagi karma. Wala ko nakita. Di lang ko sure, pero ako rin ang assessment. This morning, God told me, Edsel, believe me, what happened to you in the past, it's my will. Akong pagbuot, I am just using these people nga imong gidudahan, nga nahimong kahimanan, because I want to do amazing things in your life. Because of that event, because of my tragedy before, I gained studies, I have a satellite ministry, I was able to invest or to establish some things, dagan kog nahimo, you are able to expand this ministry, kaysa tinuod lang ka ng imong troubles, katalagman, storms, unos, bagyo, super typhoon sa imong kinabuhi, earthquake sa imong kinabuhi, it will not demote you. Listen to this. But if you are positive, it will elevate you, it will uplift you, it will promote you. Because disaster is a baptism of fire. Baptism means you are entering into another state of life. Pagbunyagan ka, you belong to the church. Meaning, sa pagkabunyag, you are not connected to the church. 1 Corinthians 12:13, sa nabunyagan ka, nalambigit ka simbahan. Sawa pa, presumingly, according to the principle, wala pa. Meaning, kung nabunyagan ka, nabilong na ka, another life, another state, kondisyon sa imong kinabuhi. In other words, kaya din atong mapagsulay, baptism na, bunyag na, for another state, condition of life, for another status of life. Therefore, conclusion, ang kasakit, problema, storms, unos, earthquake, super typhoons, itong kinabuhi nga ato masugatan, bunyag na nato for another level of life. And I experienced these different baptisms of fire. And I prove that really it is another what they call opportunity, another state, condition of my life, after that tragedy of my life. Pero ang Ginoo sige yung remind ako, Edsel, pagbuot lagi nako na. Forget, forgive, erase that in your mind. Hopefully, you will not get me wrong for what I am saying today because some people corrected me already. Edsel, please don't recall the past. Pero I need to do this because this is in line in our gospel. Nga ang mga apostoles giuno, sapit mga matay, ilang trahedya. Kaya nga no, og di sila mutabok, makaabot sila sa laing lugar. Dili. Ingon si Joyce Meyer, a great writer, evangelist, a woman in America, your navigation is a promotion because you will go
to another place where you can perform the purpose why God created you. Ug di ka mo nabigar, wa man kay kapalaran. Ug di ka mo lihok, wa man kay kapalaran. Meaning, kung barko pa, dili ang naas pantalan ang pinaka-safest moment sa barko. But along the navigation, along the journey of a certain ship. Because, if we talk about the safety of the ship, naas pantalan. Pero maglangoy na, magnabigar na, wa na, 50-50 na. Probably mo sink na, madisgrasya na. Pero di man pwedeng anaras pantalan because ship is not designed for a port to stay at the pier. But a ship is designed to navigate. Ikaw sad, wa kag gi-design nga iugbo kas Ginoo sa unsay imong nabutangan ron. You're designed to navigate to your divine destiny. Mura kag barko. Unya karon, pag ang barko mulangoy na mas middle sa ocean ang delikado, pero mao man ginay papils barko. Pagsalig na lang adik gyud maunsang lawig sa barko, like airplane. Di man na sa airport ra ibutang, kinanglaman ng airplane mo lawig aron makadag pasahero, aron maabot sa laing lugar, aron na movement. Ingani ba yang kinabuhi? Pag magpuyo ra ka, why move, why motion, why action, wa mo kay kapalaran. Pero kabalo mo, nastunga-tunga ang pinakahadlok, pinakadelikado sa imong pagpanaw. Pero, as what I've said, di man kapasagdas Ginoo. Di man kabiyaas Ginoo. Di man katalikdas Ginoo. Sama siyang gibuhat sa iyang mga tinunan. Ako bitaw, kita man mo, I suffered a lot. Magisgotag super typhoons, kaagi ko ana. Troubles, sufferings, trials, pero nakita mo ninyo. Wa ko mo bitiw, wa ko mo back out, I continue, I'm here, in front of you. Munang, sometimes I told you, I am the most credible person tingali to speak like this. Ngano, base man nas akong experiences. Lahi man kayo magsulti ko ninyo, yaw ko kasuway. Suwayan ako tanan, apil sala, suway tana. Aron, powerful ka mo tudlo, kandi day maayo. You got my point? Nastunga-tunga sa mong pagpanaw ang delikado, pero ang Ginoo di man mo ayaw dayon, di man mo ingon ng captain or taga Coast Guard ayaw glawig, di man mo ingon sa glawig. Nya kay bawday Coast Guard nga moabot kinas pikas pantalan. Wa. Pero ang ilang gituan nga makaabot, maura gina ilang gidag-an, maura gina ilang giunahuna. Mo sa nang unahuna sa Ginoo, lawig, panaw. Sa kaibaw sa unahan, delikado, laom, na mga bungaw, mga pagsuway. Pero ang Ginoo mo ingon mo, lawig, panaw. Journey, ayaw back out. Kay mao na designs matag usa kanato, na movements tong kinabuhi matag adlaw. Wa ka gibutang sa kinuglisay, giugbo ka diya, nya way nahimos kinabuhi. Ang atong paglawig, pagpanaw, anha ang daghang masugatan nimo, unos, bagyo, pagsulay. People, when Jesus came, Peter saw it, that Jesus was walking at the top of the water. Ingon si Pedro, Ginoo, palakta ko bi. Ingon si Kristo, ali, Pedro, lakaw. Inyo bang na-appreciate si Pedro sa iyang brave, courage, nga mulakaw sa tubig nga laod, nga laom kaayo? Si Pedro did it, probably his co-disciples told him, Peter, don't do this, please. Ayaw tawag lakaw diha, matiglom ka diha. Pero mas Pedro, pasagdi ko ninyo, si Kristo nasa akong atubangan. Wow! A wonderful event sa kinabuhi ni Pedro. Nga labihan ang iyang pagtuo toward Christ. Because Christ was there, Peter believed that he can walk also like Jesus Christ. Kining klase sa levels pagtuo, mao ni ang gustos Ginoo nga atong huptan sa matag usa kanato nga mutuo ta ang Ginoo nastong atubangan, because ang Ginoo nastong tubangan, we can do everything. We can walk over our miseries, tragedies, trials,
typhoons, storms of our individual life. Makalakaw ta over that. Kumabot kas level ana, you have the same faith with Peter. Yes, of course, Peter walked how many steps, but because Peter was distracted by the noise at the back, nilingi siya ni tiglom. This indicates nga sa atong pagpanaw, Hebreo 12:2, itutok ni Kristo ang imong direksyon, tuig nga naa siya, di kabiyaan, wa siya magpalayo, nasa sa imong duol, nasa imong kiliran, nasa imong kasing-kasing, mulutaw ka, taliwala sa daghang problema, magkasakit o pagsulay. You can step over it. Tay Dudong Limsua told me sa Edsel, nindot imong middle name, Lakaran, step over. Mao tingali why I am able to stop over all the obstacles, barriers, storms nga nihapak sa ako, sa kong pamilya, sa ministeryo, sa atong gipangimo. Because ang akong apelido, Lakaran, step over. Ang author ana sa in English, Tay Dulo Limsua, told me one time, when we were at the Cathedral of Talibon, talking with some of the elders sa atong simbahan, when he noticed nga akong apelido, Lakaran siya. Lakaran means step over. Peter walked above the water, at the top of the water. He was able to step over the water because of Jesus Christ. Ang concept nako, pag naa si Kristo, nagtukang naa siya, di ka mo tiglom, di ka liguos mga problema, kundi mulakaw ka over it, at the above of it, at the top of it, tumba ni mo na. Bisan yawa, bitin, segunsang, malang, mananap, tumba ni mo na. You can step over it. You can step over your problems, trials, strategies. Once nagtuo ka nga si Kristo, naa sa imong kinabuhi. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga mutuo mo nga ang Ginoo di mo ingong ayaw lawig kay delikado misa lawig. Kaya ang Ginoo mo ingon, di man kanako pasagdan ba? Panahon nga unuson kas tunga-tungas imong lawig, naara ko. Ako magampo that you can use the gift of fortitude, the grace of God, in order you can survive sa imong paglawig, pagpanaw. Kaya ngano, ang barko wa gidesign para sport pier. Ang eroplano wa na gidesign para airport ra. Gidesign ang mulupad, gidesign ang mulawig. Ikaw, wa ka gidesign nga iugbok like a stick. Gidesign ka sa Ginoong mulawig, padong sikadong kinabuhi o sa imong paglawig na masugatan. Pero ikagol, kay si Kristo naa, di kanya biyaag talikdan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name. With the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.